A ako želite da samostalno organizujete svoj put u Prag, a ne znate odakle da počnete, na pravom ste mestu. U ovom videu saznaćete kako kupiti povoljnije aviokarte, kako koristiti gradski prevoz, gde je najbolje uzeti češke krune, u kom hotelu noćiti, šta obići u samom gradu, kako se hraniti i najvažnije gde šopingovati. Da saznate više o Pragu, a i o nekim drugim destinacijama, zapratite ovaj kanal. Na kanalu ste Bole und Reisen, a ovaj video pokušava da odgovori na sva ova pitanja. Postoji dva izbora, jedan su direktni letovi, a drugi su letovi sa presedanjem. Direktne letove nudi Air Srbija i u trenucima kad sam ja pretraživao, njihove cene su se kretale od 250 do 219 evra. Ako vam brzina putovanja nije prioritet, preporučujem karte sa presedanjem, jer možete da uštedite nešto novca. Kada sam kliknuo na jeftiniju cenu, izletao je poljski lot sa presedanjem u Varšavi. Sada sam znao kod koga treba da kupim karte, pa sam instalirao njihovu aplikaciju. Uvijek preporučujem na pretraživaču nađite karte, a karte kupite direktno od aviokompanije. Napisao sam Beg kao Beograd i PRG kao Prag. Odabrao datume koje sam video na pretraživaču. Ponuđeno mi je više opcija na njihovoj aplikaciji i kombinaciju sam birao u odnosu na cenu i u odnosu na vreme presedanja. Svidela mi se ova kombinacija u 17:15 jer je put kratak, a presedanje isto kratko. Međutim, kad sam kliknuo, cena je otišla na 109 evra. Zato što aplikacija automatski ide na njihovu preporučenu vrstu karte. Dao sam na ovu gornju Carry on baggage only i cena se vratila na 84 evra. Sam uradio i za povratni let, odabrao kombinaciju koja mi se sviđa, na primjer ovu. Opet je cena se povećala, ponovo sam kliknuo na Carry baggage only i to je to. Sljedeća stavka su lični podaci, a ako napravite profil, ovo izlazi automatski. Dalje aplikacija vodi na izbor hrane, tu možete unapred naručiti nešto ako želite da pojedete na ovom letu. Također ovdje možete dodati i veliki kofer, ali nemojte, ako imate veliki kofer, prihvatite njihovu preporučenu vrstu karte. Proverio sam povoljnije. Ovo neću komentarisati jer su mišljenja podeljena. Moja opcija je bila no thanks. Poslednja stavka je podati sa kartice i plaćanje. Da bi platio u evrima, otišao sam pre svega ovoga na MOR, pa sam kao zemlju i valutu izabrao Hrvatsku. Jer dok je stajala Srbija, cena je bila u dinarima. Ako plaćate dinarskom karticom, onda ostavite kao lokaciju Srbiju, a ako plaćate u evrima, onda izaberite Hrvatsku. I bez brige stiže ovakva poruka, cena je ta, bez skrivenih troškova, platio sam srpskom karticom preko hrvatskog provajdera. Da se sad vratim na let, let je bio poluprazan i tačno na vreme. A za vreme leta sam dobio ovaj medenjak, alkoholnu maramicu, a od pića izbor je bio težak. Bila je voda i mineralna voda. Nešto ozbiljnije se naravno plaća. Lot za ovu liniju koristi avion tipa Embraer koji ima samo dva sedišta sa svake strane. Nekako sam imao utisak da je ovaj avion tiši od Airbusa kojim obično letim. Sat i po kasnije sam sleteo u Varšavu. Dear passengers, we have landed at airport in Warsaw. It's 25 minutes to 7 p.m. and outside temperature is 6 degrees. Please remain seated with your seatbelt off until the aircraft completes the open its final parking position. The fasten seatbelt sign is switched off. Please be careful when opening the overhead compartments and sign that you may follow. Pratio sam znakove za transfer letove i naišao na ovaj Schengen i ne Schengen. Uputio sam se u pravcu Schengen jer sam išao u Schengen zonu. Potvrda da sam krenuo u pravom smeru je ovaj znak granična kontrola. Posle toga su putokasi za transfer i za izlaz. Ti se znakovi prate sve do ovde gde je pravo izlazak u Varšavu, to je Poljsku, a desno je za dalji put.
Tu se ponovo prolazi jedna mala isturena sigurnosna kontrola. Čim sam sve to prošao, sišao sam iz ove stepenice i moj izlaz za prag je bio odmah ovdje. Na razglasu su rekli da se u avion može unijeti samo označeni ručni kofer. Pa su svima merili dimenzije i težinu istog. Moj je bio označen i izmjeren već u Beogradu, tako da sam se ovdje napravio blesav. Za razliku od prethodnog leta, ovaj let je bio pun do posljednjeg mesta. Let za Prag je trajao nešto oko 45 minuta, oni na karti pišu sat i 15 minuta, vjerojatno da se ograde od kašnjenja, ali ovo je jako kratak let. It's 25 to 10 p.m. and the outside temperature is 5 degrees. Please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft comes to complete stop. Gradski prevoz u Pragu je odlično organizovan. Tačan je, precizan, čist, udoban i pouzdan. Sve je jasno označeno i većina stanica je isto kao na primjer Vukov spomenik, ima kolosek 1 i kolosek 2. Tako da je uvijek jasno u kom pravcu treba da krenete. Osim na stanicama gdje se linije metroa spajaju, ali opet sve jasno označeno i znaćete gdje da idete. Ovdje je presjedanje na liniju B i strelica jasno pokazuje u kom pravcu treba ići da bi se stiglo do nje. Od aerodroma odmah desno staje autobus broj 119 i nalaze se mašine za kupovinu karata za gradski prevoz. Prebaci se na recimo engleski pa buy ticket i onda ima opcije 30 minuta, 90 minuta, 24 sata, 72 sata i kofer. Ako imate veliki kofer treba karta iza njega. Može da se plati kešom, a može i karticom. Ako nemate češke krune, a verovatno nemate, opcija je da se plati karticom. Može PayPass karticom, a može i na stari način se gugne kartica i da se kuca PIN. Čim se uđe u autobus, obavezno je poništavanje karata i od tada traje vaša karta. A ako želite da uradite ono što bi radio milenijalac, onda koristiti aplikaciju PID Litačka i tu kupiti kartu. Ova karta također treba da se aktivira jednostavnim klikom na Activate. Nemojte misliti kad vidi kontrolu, onda ću da kliknem Activate, jer kad se klikne Activate ima određeno odbrojavanje i karta ne važi odmah. Do centra grada treba uhvatiti autobus 119 na kome piše na Draži Veleslavin. Ići do posljednje stanice i onda presedati na metro na kome piše Depo Hostivar i Skalka. I ići do Staromenske ulice i stigli ste u centar grada. Ako idete u hotel koji ja idem, a to je hotel Wilhelm, uhvatit ćete autobus 191, ići do stanice Rozinova, onda se spustiti ovom ulicom skroz dole i kad naiđete na ovo gledalo, u desnom smeru Hoš Takova je bio moj hotel. I postoji opcija taksi. U Pragu su najpoznatiji Uber i Bolt. Kod Bolta možete birati gdje želite da budete pokupljeni. Za Bolt imam popust koji delim, pauzirajte video, zapišite ga ili ukucajte u vašu aplikaciju. Uber Airport koji je skuplji i Uber X koji je jeftiniji. Kako doći do Uber X koji je jeftiniji? Pa jednostavno morate izaći s aerodroma. Ići samo pravo i stići do ovih parkinga. Tek onda pozvati Uber. Mjesto gdje će vas pokupiti će biti na nekom od njih i morate došetati do njega. Prvo što sam obišao bio Praški zamak jer je bio najbliži mom hotelu. Do njega ide 22 i silazi se na stanici Praški hrad.
U ovom travaju također najave da je ovo izlaz za zamak. Izađite ovdje za Praški zamak. Na početku ima obezbeđenje, nikakav problem, skinite kapu, izvadite ruke iz džepova, budite kulturni. Kad sam ušao na glavni trg, odmah sam krenuo levo kroz neki mali prolaz, naišao na katedralu Svetog Vitusa, koja je najpoznatija građevina u Praškom zamku. Ona je u gotičkom stilu i najvažnija crkva u ovoj zemlji. Tako kažu. U svaku od ovih građevina u ovom zamku se može ući samo sa adekvatnom kartom. I karte se kupuju na početku na biletarici. Ja nisam kupio, tako da ne znam cene, niti sam ulazio u ovaj zgrad. Katedrala Svete Ludmile je ona velika crna zgrada što vidimo na početku kada smo ulazili u Praški zamak. A ako se pri ulasku s ove moje strane gdje sam ja ušao ide odmah desno, nalazi se na ovaj veliki trg. A ono tamo je čuvena statua druga Masarika. I u tom smeru na onom zidiću su se svi slikali jer je pogled ovakav. Mjesta za slikanje i selfije ima sasvim dovoljno. Što se iz priloženog da vidjeti. Ako dolazite iz ovog mog pravca kojeg sam ja došao, mislim da je pametnije ići prvo desno pa vidjeti ove selfie spotove, tu se slikati, pa onda vratiti levo u pravcu onih katedrala, spustiti nizbrdo i izaći na glavnu ulicu. Ili uraditi ono što sam ja uradio, vratio se komplet nazad, ponovo sve pogledao, slikao se, vratio se na stanicu na kojoj sam sišao kad sam dolazio i uhvatio isti tramvaj 22 i išao 3 stanice do Malostranske namesti. Prema Karlovom mostu koji je i glavna atrakcija u ovom gradu. Ako dođete iz pravca Praškog zamka kao ja, bit ćete sa zapadne strane Karlovog mosta i želit ćete odmah da se popnete za njega. Ja sam uspio da se oduprem tom iskušenju i krenem prema zidu Johna Lennona koji se nalazi u neposrednoj blizini. Posvećen je istoimenom pevaču i simbolizuje slobodu govora, koja je po mojem mišljenju u današnjem svetu više nego potrebna. Pa sam se tek onda vratio na Karlov most. Karlov most je najstariji most u ovom gradu i podigao je Karlo IV. Glavna je atrakcija u ovom gradu i zbog toga su slike obavezne. I kao što vidite, mnoga lica ovdje prave slike, stoje, razgledaju i čak video chatuju. Pa čak i na mjestima oko ovog mosta.
Druga po redu najpoznatijih atrakcija je astronomski sat i ovdje se čuje jasno oduševljenje prisutnih, a sad ćete vidjeti zašto. Na svaki pun sat na ovim prozorima gore izlaze apostoli, a moje oduševljenje je više nego očigledno. Vrlo uzbudljivo. Ovo dvoje mladih, ne znam da li oni izlaze na svaki pun sat ili je ovo bilo neko pravo venčanje. Odmah sa desne strane pored se nalazi i stari gradski trg koji je također nešto popularan jer su ljudi tu pravili slike pa sam i ja tako postupio. I koliko vidim popularna je bila praška šunka i praška kobasica pa su ljudi čekali u redu za isto. Od astronomskog sata do plešuće kuće sam išao tramvajem broj 17 i to samo 3 stanice do Jiraškovo namesto. Ovo mesto je manje popularno od prethodnih 3, tako da je manja gužva, ali lepo za vidjeti. Za nas je ovo interesantno jer je u dizajnu ovoga učestvovao i jedan Balkanac. Ulaz u muzej komunizma košta oko 15 evra ili 350 čeških kruna, što je po meni paradoks da se plaća ulaz u muzej komunizma, ali dobro, tako je. Na ulazu me dočekala velika zvezda petokraka i otac svega ovoga, Karl Marx. A marksizam se mora znati. Po meni ovaj muzej prvo pokazuje početnu ideju komunizma i šta u stvari to znači, koja je bila ideja. Na primjer, zajedništvo i solidarnost. Pomeranje granica u svemir. Sigurnost i jaku vojsku. Zdravstvenu zaštitu za sve i društvo u kome je svaki čovjek bitan. A onda, u što se sve to na kraju pretvorilo, zabrana slobode govora, samo jedan narativ, dislociranje svakog ko misli drugčije, teške zabrane kretanja. Čekaj, ovo me nešto podsjeća. Mislim da među vama ima onih koji seće ovih kasa i ove vage. Ovo neću komentarisati jer mislim da ovome nije mjesto u ovom muzeju. Naravno, obilazak nekog grada nije kompletan bez obilaska shopping zone. Za Venceslas Square i shopping ulica, kako sam ja ovo nazvao, se silazi na stanici Mustang. Tu se ukrštaju zelena linija metroa i žuta linija metroa. Potpuno je nebitno na koji ćete izlaz izaći, svaki je dobar, vodi pravo na ovu ulicu. Šetačka zona se prostire u svim pravcima i ima mnoštvo radnji za shopping. Uz usputne ulične zabavljače. Prema tom glavnom trgu nalazi se i kafe Tramvaj. Delo je zanimljivo i za one koji se pitaju, ne pomera se, tu stoji. Naravno, uvek možete naići na razne promocije, kao što je ova. Nisam mnogo obilazio radnje, tako da ne znam da se ovdje nešto isplati kupiti, ali shopping zona je shopping zona.
manjim radnjama u gradu su cene skuplje, a u velikim marketima kao što je recimo ovaj Bila, u neposrednoj blizini mog hotela cene su niže. Naravno, dobro je snabdeven i ima sve što je potrebno. Radi do 21 čas svaki dan. Tu se može kupiti neka hrana, a i pića su znatno jeftinija nego u manjim marketima ili na trafikama u centru grada. Što se tiče hrane, ja tu nisam mnogo kreativan, jedem ono na što je moj stomak navikao, jer ne želim da slučajno pokvarim stomak i tako pokvarim putovanje. Tako da uvek tražim, gdje god je to moguće, balkansku hranu. Večerao sam u restoranu Delije i tu na primjer porcija ćevapa uz 2 pića košta 20 €. Restoran Delije se nalazi u Starom gradu u neposrednoj blizini komunističkog muzeja koji radi do 20 časova, tako da se može isplanirati dobra večera. A ponekad sam večerao i u kafani Kavala, grčku kuhinju, u konkretnom slučaju suvlaki i opet 20 €. Tako da računajte da neka dobra večera, balkanske kuhinje u ovom slučaju, ne može koštati ispod 20 € po osobi. Hotel sam birao na osnovu udaljenosti od aerodroma i na osnovu udaljenosti od centra grada. Ovaj hotel je nekako delovao između. Snimio sam na Bookingu nekoliko hotela koji su mu se svideli i na osnovu cene birao. Bilhe mi se svidao zbog cene, a ovo je cena za jednog. Za dvoje bi recimo ta cena otišla na 150, ne bi bila dupla. 120 je bilo za plaćanje u keš novcu na licu mesta i sa besplatnim otkazivanjem. Smatrao sam da je tako sigurnije, znači 114 za plaćanje odmah pri rezervaciji, a 120 sa besplatnim otkazivanjem i plaćanjem na licu mesta. Otvara se na stari način, jednostavno na ključ. Zaključava se ovako. Ključ ostaje sa strane. Master switch koji pali svetlo u celoj sobi. Kupatilo je prostrano sa zaista velikom tuš kabinom. Ovo sam prvi put video, pretpostavljam da je ovo neka stolica gde čovjek može da sedne i da se tušira. Šta je veliki plus kod mene jeste ova posebna čaša gde može se staviti četkice za zube. U drugim hotelima gde to nisam imao, koristio sam neku plastičnu čašu koju probijem i tako napravim ovo. Recimo neka plastična čaša sa doručka ili eventualno iz Starbucksa. Krevet je bio spremljen samo za jednog, jer sam ja bio jedan, a imao sam 2 kreveta. Ovo duguljasto ne znam čemu služi. I krevet je bio sasvim ok i udoban. A moram reći i da pogled nije bio tako loš. Fioke sa strane svakog kreveta i štekeri za punjenje elektronskih uređaja odmah iza. Sa jedne i sa druge strane. Jednokratne hotelske papuče koje mogu da se ponesu kući. Fen nije bio ugrađen kao u drugim hotelima, nego sa strane ovako u kutiji. I imao je ovaj nastavak. Doručak je ok, klasičan, salame, kačkavalja i nekog povrća. Sa razlikom što ovdje ima i kobasica. 2 vrste soka, ali samo jedna vrsta kafe koja nije baš najbolja. Čajevi naravno, jaja, voće i šta je meni Balkancu važno, jogurt. Dezert, ovdje ispod je hleb. Da bi se došlo do tramvaja koji idu u centar grada, recimo 22, 25, mora da se stigne niz ove stepenice. A za povratak mora da se popne uz ove stepenice, što nije toliko naporno, sasvim ok.
mada imati u vidu da sam ja mlad dečko i da mi ovo zaista nije nikakav problem bio. Kao i svaki turistički grad, Prag ima nekoliko turističkih zamki. Prvo pitanje je gde da nađem češke krune. Logično, najsigurniji način su bankomati. Bankomati koji se nalaze u samoj sigurnosnoj zoni naplaćuju velike takse i treba ih izbjegavati. Sačekati da se izađe iz sigurnosne zone. Bankomat moje banke je bio na terminalu 1 i morao sam dočetan tamo. Postoje niz raznih bankomata, nekih banaka i agencije za koju u životu nisam čuo, a jedini bankomati koje sam video nekih renomiranih banaka je bio Unicredit i Raiffeisen, tako da preporučujem ta dva. Čak i ako nemate račun kod njih. I to je najsigurniji način da se dobije lokalna valuta. Možda će vam banka naplatiti neku taksu, to je konverziju, ali ovo je zaista najsigurniji način da se dobiju prave češke krune. Apsolutno izbjegavajte bankomate za koje u životu niste čuli, a naročito Euronet. Na Euronetu ne dizati novac ni u krajnjoj nuždi. A drugi najsigurniji način je jednostavno imati jednu debitnu karticu i njom plaćati sve. Podizanje novca u samom gradu također je mogućnost, ali tu se treba paziti nekih stvari. Na primjer, ova osoba sa leve strane diže novac, a ova osoba sa desne strane se pravi da diže novac. U nekom trenutku će osoba sa desne strane ljubazno tražiti od osobe sa leve strane da mu rasitni ili ukrupni novac. I pritom ponuditi neki bezvredni novac, na primjer beloruske rublje. Postoje i menjačnice, ja nisam lično menjao novac u menjačnicama, nego sam podigao sa bankomata. Što se tiče bezbednosti, zaista nemam nikakvih zamerki, policija je svuda, nema nikoga da vam bilo šta nudi na ulici, niko da vas napada i traži da idete na njihovu turu. Koliko sam saznao, ovo je u Pragu zabranjeno i da biste otišli na neku turu morate da uđete u kancelariju i da se dogovorite. Vidjeli ste i ove sa kišobranima, oni nude neke ture i operišu kroz rupu u zakonu. Jedan deo svog profita daju u humanitarne svrhe i zato smeju da budu na ulici. Ali zaista su ljubazni i nisu mnogo dosadni. Još jednom ću da ponovim, bezbednost u Pragu je na nekoliko nivoa više nego u nekim drugim zemljama u kojima sam bio. I zaista sam impresioniran kakva je ovdje bezbednost. Kad je došlo vreme za povratak, otišao sam na onu gornju stanicu da sačekam autobus 191 prema aerodromu. Važno je da se uđe u autobus 191 na kome piše letište. Postoji još jedan 191 na kome piše nešto drugo, može sa njim da se ode, ali ima neko presedanje, tako da je ovo jednostavniji. Uđe se i ide se sve do aerodroma. Vožnja traje nešto duže od pola sata, a nemojte da vas buni ovo terminal 3. Terminal 3 je za one koji imaju svoj privatni avion, ja nisam imao svoj privatni avion, tako da sam otišao do kraja. Nema veze također ako idete sa terminala 2 kao što sam ja išao, jer su terminal 1 i terminal 2 blizu. Tako da treba ići do samog kraja ove linije. Ovdje sam pokušao da čekiram svoj ručni prtljak, kome zna da to uvek radim u povratku. Imao sam kratko presjedanje i nisam htio da trčim i da ga vučem na aerodrom u Varšavi. Međutim, rekli su mi da oni to ne rade, sad ja ne znam da li on nije znao ili on to zaista ne radi. U svakom slučaju morao sam da ga vučem sa sobom. Prošao sam samo sigurnosnu kontrolu, ne pasošku, jer sam prvo leteo za Varšavu. I odmah posle nje se nalazi shopping zona gdje nisam ništa kupio jer nisam znao da li polazim ponovo sigurnosnu kontrolu u Varšavi. Poletanje je bilo na vreme, što je meni bilo bitno.
U Varšavu smo sleteli na vreme, a pošto sam imao kratko presedanje nisam bio stidljiv, jednostavno sam ustao odmah i čekao da prvi izađe. U trenutku kad sam izašao iz aviona, ukrcavanje za Beograd je već bilo počelo. Potrudio sam se da odmah saznam gde je moj izlaz, to sam vidio na monitoru, a to je bio neki N. Na pasoškoj kontroli je bila gužva i više puta sam rekao stražaru da imam kratko presedanje i da me pusti preko reda, što on nije učinio. U ovakvim trenucima ne treba biti stidljiv, ja sam u jednom trenutku počeo da vičem Belgrade i kratko presedanje i guro ljude i prolazio preko reda. Naravno, moj izlaz je bio na samom kraju ove zone i autobus me je čekao. Ušao sam u potpuno prazan autobus i pomislio da su samo mene čekali. Međutim, par minuta kasnije pojavila se još jedna osoba. Kad smo ušli u avion, ljudi su tapšali, pretpostavljam da su im rekli da čekaju dva putnika koji presedaju. Uzletanje je bilo sa malim kašnjenjem, a od hrane i pića sam dobio kao i na prethodnim letovima ovaj kolačić i vodu. Tickets welcome to Nikola Tesla Airport in Belgrade. It's 4:45 in the afternoon local time and the onboard temperature is 6 centigrade. U Beograd smo sletali sa 25 minuta zakašnjenja. I to je bilo to što se tiče ovog putovanja. Vratio sam se u Beograd i u realnost. Rezime i troškovi su po osobi. Ako idete letom koji sam ja leteo, onda su troškovi 169 € za avionsku kartu povratnu, plus 150 € za hotel, odnosno 75, što ovaj put čini ukupno po osobi 244 € za put. Ostali troškovi zavise od toga gde želite da se hranite i da li ćete ići na neku od boljih večera. Ukoliko istorijskih građevina želite da uđete i koju turu želite da platite. Ja sam podigao 200 € na bankomatu, od kojih sam 120 platio hotel i 80 mi je ostalo. I to sam potrošio. Ne zvuči malo, ali vredi. Vredi, ovaj grad vredi i računajte nekih 300 € da vam treba ukupno po osobi. Ja sam išao poljskim lotom zato što je nudio najpovoljniju cenu, a ne treba zanemariti i Air Srbiju koja ponekad ima odlična vremena, recimo da se stigne ujutru, a da se vraća uveče. Moj savjet je prvo njih proveriti. Ako je cena nešto što ne želite da platite i brzina putovanja vam nije bitna, onda probajte letove sa presedanjem. Na primjer, kako sam ja išao poljskim lotom, pa čak i KLM sa presedanjem u Amsterdamu koji imaju isto lepa vremena, a ne treba zanemariti i Lufthansa. Znači na 3 ova sajta, odnosno aplikacija, proverite cene i uzmite koje vam najviše odgovara. Hvala na gledanju i srećan rad! A ko želi da sazna više o Rodosu može kliknuti ovde desno.